Comment se coronga shobe ga daga fara fi jogo ga don ko ka fara kan tuguni mam so coron ki ka show ka bi nga daga fara tellement ka cha daga kuno ko ki jogo ga don ko tuguni ka fara kan ami nyona o te kele bangay ami nyona o te kele bangay tanke kele makke se baga tendo ko nga wuli o te sejuna ye voilà kele kun folo la ni premier point uta ijo kele ka ban folo ni kele bana watimna ni gagna ni magay soro ko fo voilà aya partager ka commenter ka aimer ka tanga chaîne YouTube kan ka ye commenter fanani ki abonné no o di ka gele na be ya abonné nga chaîne YouTube kan voilà Donald Trump ani Iran ani Israël o le be nyogona depuis ni a semaine sabanan do namna ta semaine nanana ça veut dire amna kalo kelen dafa c'est ça quel est commencement Donald Trump ko ani Israël ko be Iran ko ban dans 3 jours 3 jours ko ni o kun ga ja o kun na no Iran kungolo tie dron Iran yo na dron ki da dron ka dali ke dron kele be ba Donald Trump ni Israël yo plan d'état donc Israélien Iranien ka bo ko ka gouvernement ta ko ka yoro ta ko marché kala ka bo ka européen mine ko mino nyamo éliminer pour que les fils de chat o ka nyamo ba do koroma ba do be o denge be Amérique o américain ka joné donc o bena to bla Iran président la o Iran ma donc américain o be pétrole ni fin ni Israël be lakana bebe lakana c'est-à-dire contrôle total be ta ka di Israël ma kele kunu kuyeni sonné o ka fait fo kele kuna o cité tiens bon oyo sondo jigalamana olu kumbolo ko jisuma de do donc anana ke jigalama yo bolo oyo kundo ko sendo ko kecho bela ka FIFA la uta ka la FIFA ka dese jigalama bana ko suma jigalama se ka suma to na ça ka demandali américain va président demandali pour la première fois dans l'histoire né amé américain ka couler ka demandali akela ni kele ni la ka jiambe wole jiambe bangana fana ateri were ba ateri sebe ba ya jugu dali ka ateri dali kana irisu fe ko irisu ka freke ka kuma Iran fe irisu ko amisa ka kuma Iran fe mais en condition que awire ay bingani wale mutaka nyashi Iran ma ayo dabla folo ayo la jo pep no kala nebe kuma Iran fe Iran meson ako ka to se ko dabla ko parce o ya ka defeati donc aw ka to bingani na ka Iran ne ka amine ka di awma irisu ko lu to se ko ke bon outla tungo irisu be garansa ma di Iran ma irisu ko awre be garansa ma di Ukraine ma depuis longtemps ne Ukraine mi na sa ba de fledi aw garansa ma dama ka war dama aw ka marfa dama donc garansa ma di ko kuma o te aw ka kuma yi aw kana don o sarafe aw te jo soroy o yo fana bla o ko Iran ma ultimatum danier ko Iran ga Detroit Dormut ko na ma dayele ko lumna Iran ka site nucléaire be gushi anaka énergie centrale be gushi c'est-à-dire o bina Iran bla dibi total la o de ko ultimatum là-bas Donald Trump bolo koni Iran o ultimatum be bampi bien le 3e mois 2026 bidi 0 heure manase o yaka o 48 heures bani Iranien o ye réponse depuis kunu o ma bire kono o ko kunu depuis Donald Trump yaka ultimatum di droit o fana ko bon Donald Trump ye fa mon ke anyame mais ni yake ibe dans la sous-région ko na mo shitina courant so mo shitina jisoro mo shitina foi keble parce que ne be tuum na mena beketi mena Israël bushi en numéro là parce que sans na misiru te kasika kumbeble mena Israël bushi mena Dubai bushi mena Qatar bushi mena Kuwait bushi mena Bahrain bushi mena Arabie Saoudite bushi mena beka courant pour bushi ka pebla dibila et retna si brancher mo ka courant dable donc net na Detroit Dormut fana daile o Detroit Dormut ko kuma ire o be ka bana peu si ça me ka foko me war na mo la mo ka tebe mais ni ne ka courant bon bushi o ya bana mo shite tebe ble donc américain o ko réfléchir là o be ke o ultimatum kan ga ban chuna amna don chuna na bana chini ni américain o be na minke amono ye parce que Donald Trump be ultimatum bla aka barade do abo bla ba wuli de bala ka da ka barawe mais stara kuma courant mettre une sans iranien ka côté là wodi a to nyere video nyere ke ne video nyere ke kumna woyi parce que kuma yin aka jalane ko jungwa a jalanye re aba ira na ka foko nte ka fo skuruske ko nte ka ta yoro langulo na ko me ka ta saram fe sira yere de be mene mayo donc mo be ka tu Iran ko mo dalen wala ko fanga be Iran mo dalen wala ko Iran tese ka la ci américain ou israélien bulu Iran yere bola ka confirmation de dio bela jelma ko ka to ale ko ale yere ma kele yere déclencher folo kele yere fleni depuis jusqu'à présent ça nous boxer kala flabe boxer ke il va y doba yere défend ka
ni dɔ in sɛgɛnna waati min na ale commencé ka coup porter daminɛ ale commencé ka bɔsigi daminɛ donc Iran ko k'ale tun bɛ défensive de la depuis sisan depuis kɛlɛ commencé la 3 semaines ale tun bɛ ka américain ka capacité de lajɛ k'an kɛsi n'o y'a fili ka na ale b'a kunbɛn n'o y'a fili ka na ale b'a kunbɛn ale ye fɛn fɛn kɛ nin ye bɛɛ tun ye défendre mais à partir d'aujourd'hui fana américain ka ultimatum bɛ ban bi su in na min kɛ olu yɛrɛ iraniyɛnw bɛna commencé ka don offensive la sisan olu bɛna offensive de lancer sisan olu ka kɛlɛkɛbolo à 80% o ma bila marché la fɔlɔ 80% i jɔ n ka kuran fɛngɛ la n bɛna o bila marché kɛlɛkɛbolo 80% ordre ma d'olu ma fɔlɔ k'u ka kɛlɛ daminɛ sisan olu ka misiri bonnaw an'u ka sanfɛ kɛlɛkɛmina bonnaw olu de tun bɛ ka kɛlɛ in kɛ fo sisan kɛlɛkɛbolo wɛrɛ b'u bolo Irak ko kɛlɛkɛbolo b'olu bolo Irak a bɛ 40 dɔɔni bɔ kelen dɔrɔn de y'a activé la Yémen kun ye kɛlɛ daminɛ waati min Houthi ninnu olu ko k'u bɛ engagé k'ale de k'o ma ko k'i jɔ fɔlɔ y'a ye Yémen ma attaque kɛ donc k'ale ko k'i jɔ fɔlɔ olu fana ka kɛlɛkɛbolo bɛ 40 dɔɔni bɔ mais foyi ma activé fɔlɔ Irak yɛrɛ dama kɔnɔna na k'o yɛrɛ bɛ se ka américain ka compte régler mais ale ye kelen dɔrɔn de activé o si ma activé fɔlɔ o tɔ bɛɛ lajɔ la fɔlɔ ka ordre ma kɔnɔ Hezbollah libanais olu côté kelen dɔrɔn de côté fila ou bien côté saba o de activé la tɔw olu jɔlen don ka ordre ma kɔnɔ parce que kɛlɛ plan kura min bɛ na sisan fo an ka dabiri américain da la de ayiwa israéliens n'a américain fo an ka dabiri o da la de mais sisan israéliens yɛrɛ bɔra ka confirmer ko missile tɛ ka se ka kunbɛn bilen donc nin ye l'heure waati de selen san an kun don kɛlɛ kɔrɔ donc américain la boli k'a yira u la ko ye kɛ mɔgɔ min kan ko ye erreur kɛ quoi ko ye erreur kɛ ko fanga patiya tɛ kɛlɛ ye quoi kɛlɛ ye ɲɛdɔn ye quoi kɛlɛ ye ɲɛdɔn ye kɛlɛ ye fɛrɛ ye kɛlɛ ye dɔnniya kɛlɛ bɛ kalan de quoi ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ mɔgɔ min fanga ka bon n'i fanga ye n'i b'a tigi kɛlɛ f'i hakili dafalen ka kɛ i k'a tigi mɛ dɔn fɔlɔ ka ɲa ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ka kɛlɛkɛbolo dɔn ka se i ka kɛlɛkɛminɛn dilan parce que Iran b'a yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛn dilan a yɛrɛ donc a kan ka mɔgɔw ci ni kɛlɛkɛminɛn ye cogo min na a b'o dɔn k'ale ka groupe si ma activé fɔlɔ nin kun ye Iran ye gardien de la révolution yɛrɛ ka armée de l'air ka baarakɛ nɔ de ye 3 semaines in kɔnɔ olu bɛ misirijanw bon hali sous-marin minnu bɛ ji kɔrɔ o m'olu bila marché la hali américain bagala u ka bateau dɔ de ma ka u ka destroyer dɔ ma k'o gosi ka sɔrɔ a kun tɛ kɛlɛ la o y'o gosi k'o lajigin ji kɔrɔ o y'o kuma fɔ yan donc sous-marin d'attaque b'o bolo bateau puissantw bɛ yen nɔ minnu ma bila ji yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ donc k'olu ma kɛlɛ yɛrɛ ta 80% o ma kɛ donc sisan ni kɛlɛkɛla 100 sara la olu bɛ 30% la ou bien 20% o b'o ka compétence yɛrɛ bila marché la donc sisan désormais olu ye encaissé o ye américain fanga ye sisan olu yɛrɛ bɛna réponse daminɛ sisan k'olu yɛrɛ bɛna attaque daminɛ sisan o bɛna attaque daminɛ donc kuma de jala ne ye kojugu hali sisan Iran ko k'ale bɛna attaque daminɛ k'ale kun ma attaque daminɛ fɔlɔ gosili bɛɛ kɛra américain ye nin bɛɛ kɛ iranien ye nin bɛɛ kɛ israélien ye nin bɛɛ kɛ Iran ko k'ale kun ma kɛlɛ daminɛ fɔlɔ o ka ɲɛmɔgɔba dɔ armée ɲɛmɔgɔba dɔ de bɔra ka kuma sisan ko désormais k'a lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Iran a bɛna attaque daminɛ bon o attaque yanni ka nin semaine ban an b'o jaabi di mɔgɔw ma non Iran n kun y'i bila yɔrɔ o yɔrɔ i tɛmɛna yen bɛɛ kan bɛɛ bɛ dugawu kɛ hali sini ala kana i jugu s'i la ala kana i jugu ta yan ala k'a to i ka jugu lanbaloya mais Amérique cili nin yɔrɔ in na n'Amérique ni Israël sera ka ci nin yɔrɔ in na u ka défaite ta a bɛna kɛ kunnafoniba de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Amérique ko k'ale taara diɲɛ de ka kɛlɛ la de mɔgɔ k'ale yɛrɛ cili de ye nouvelle duman ye diɲɛ bɛɛ bolo i m'a tɔɲɔgɔnw bɛɛ y'i ban ka taa a dɛmɛ parce que bɛɛ bɛ kulu kun cɛmala dɔ fɔ ka ye o bɛ ɲɔgɔn musalaka dɔrɔn de la sinon o bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn hali français ninnu ni européen ninnu bɛ k'a fɔ k'u bɛna Bazoum installer yan nɔ o bɛɛ sigilen don ka Amérique de lajɛ n'a tiɲɛna Amérique bolo yan fɛ walayi fo ka ninnu sa u tɛ sɔn ka na yan k'u bɛna kɛlɛ kɛ ɲɛmaa la wulona ivoirien ka armée ɲɛmɔgɔ ani Benin armée ɲɛmɔgɔ ani français dɔw olu t'olu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la k'olu bɛna force dɔ bila sen kan ko force anti-terroriste k'u bɛna n terikɛ n bɛ se ka conseil kelen di ivoirien ani Beninkaw ma aw ye sen bɔ français sen na aw sen bɔ français sen na ala bɛ se ka bɛnkanw kɛ aw bɛ se ka commerce ni fɛnw kɛ aw bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ mais mun ye ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛlɛ kɛ a kana fara français kan ka taa kɛlɛ kɛ français tɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn ye français bɛna aw ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka tila k'aw cɛ ka bɔ aw kɔrɔ France tɛ se ka AES kɛlɛ a kelen tɛ se ka n'a kɛlɛ f'a ka passer dɔw fɛ k'a kɛlɛ bon n'a passer aw mun fɛ ka n'a kɛlɛ laban ye aw de ta ye u bɛna aw ka jamanaw ci parce que Russie de bɛ Mali la yan nɔ Russie bɛ français dɔn kojugu kisɛ tɛna dɛsɛ Mali bolo kisɛ tɛna dɛsɛ AES bolo marifa tɛna dɛsɛ foyi tɛna dɛsɛ mais dɔɔnin san France bɛna fɔ ko kisɛ dɛsɛra ou bien avion dɛsɛra ou bien fɛn dɔ dɛsɛra donc a bɛna to o bɛna o mako sa Russie bɛ français dɔn kojugu hali ni Russie bɛ renfort de wuli ka na jigin ka français gosi yan wala o b'o gosi
donc a kana don faransi nɔfɛ a k'aw don ko la aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ ko min na n kɔni bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna o y'o ye